step closer. Ayan, hapit naman ni Muhammad. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 years. Anong lugos? Pila rin. Time Nagmakawala sa ako kapit. still, beauty and ocean. Oo, sa ako na yun nga uling kiling. I will be brave. I will not let anything take away standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. Banatan ko. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Ako guys, nanguling kong bagol guys. Kawat po na kong bagol guys. Mga paralisado na ngayon yung mga nagkawat sa kong bagol guys. Kay pasaan siguro guys. Unya init pa kayong bagol. Gabaan guys. Mama na nga ang naguli ang ngadto pa ta og lasang guys kay ganang nangamunot ko nya ang sundang magigipunot nako nya adto pa og lasang nangita kog bagol ang mga bagol sa tinurukan. Unya gikawat lang guys karon gabaan na ang nagkawat guys. Paso na guys sa lawas guys. Buya bitaw guys. Ay nya mo ni guys ha.